अरे राजुआ आ से पदिया खबरटा कौन पदिया 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 आउ सी बा गोटे फेसबुक गोटे कौन है अरे मुझे शुणी से नुआ नुआ मांडू पटेल मांडू गोटाए दीटा 4-6टा खंड धरी बुलू अरे साला टिके नाल अंश तार रोचे टिके नाल अंश पूरा भरा पूरा है मते से मदना कहूला कौन से लाट्रिन घरे एसी लगे बोलছি लाट्रिन एसी नहीं मोबाइल मोबाइल ऑन कर हां साला पीसाटा बढिया हला पीसा री टिके नाल अंश अछि आ नाती टोकार भी नाल अंश रहिलानी आ पीसा लक्षण टिके आनी अधिक आई देखो से छोड़ी पड़ू देखो किले होल साला बहु नालुआ बहु ए गो एते आर करना पानी टिके मिसा अरे पदिया अरे 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 सांगो अरे राजा मु देखु छी हम तो खरा बलिया अरे अब एडी गो अब एडी गो बेसु खाली फाटू छी अरे खेल होले खेल होउची देखिबो अरे उजी बेले उडे छिम पटै छी जाजपुर मारते देखो देखो देखिबो देखा एक देखिबो अरे हां फिगर भी देखा आ माले एक नंबर ना एक मात्रा में गाय कबड्डी ना जहा को ना पवन हो गेला ना अरे पदिया हां सांगो मु डेली देखु तू फेसबुक चैटिंग रे बहु बिजी रहू छु हां रे कॉलेज बंद हे गला हां पाठ उडा सरी गला अरे मागणा मागणा तो पास करी गली आ परिबी कोन एई तो खेल चली छी गोटे फेसबुक रे गोटे मांडू पटेबी हम गा नारायण मंदिर तक मु बाहा हेबी जाओ मो बार एक रो एते हार्ड करना पानी देख ए काहा चूज करबी देख ए हबो बढ़िया हेज देखलु बढ़िया मालटा ना माल हम टी आनु देखिया टिके कथि देखिबु कोन अरे बाहर दिन तते मु डकेबी तू जे जीवु देखिबु सेठी बाहर हो आउ ए नारायण मंदिर रे मु बाहा होची ता पूर्व किछि खेल हैनी ना ना किछि खेल ना यार फेसबुक रे वीडियो कॉलिंग ता सेटा किछि अरे मो घर आगे ये दीटा किए रे षंढ गाई करी पूरा देखा जाउछंती गोटे मेंढा बाळ भले बाळ पर ये नातियाटा कि रे ये नातिया का गोटे नेई आइला कि रे तोर कमले कमले आखि रेशमी रेशमी ओठ रखी दूंगी और सोयो तोर साली साली मोह नशीला देह अरे माइक रुचि ओजा खोलो बात करो मु खेला करी खोलो रा मु खोलुची रा जा खेला करी जा ओजा माइक ने ऑटो बोल माइक को दो दिन बाद तो उड़ा दे हां उड़ा जा खेला करी जा
ହଁ ରୋଜି ମଜା କରିଦେଇ ମତେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ସତେ ନା କଣ ଏଇ ନିଅ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପାଣି। ଇଏ କଣ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଭୋଟକା କି ରମ୍ ଆଣିବ। ରୋଜି ହଁ ଇଏ ଆଣିଛ ତମେ ମୋ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବନି। ଆଉ ମୋ ଶୋଷ ସେଇଥିରେ ମେଣ୍ଟିବ। ଆକୁ ନିଅ ଏଇଥିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅ, ବାକି ଶୋଷ ପିଇ ସାଇଲା ପରେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେଇବି। ଇଏ ସାଥୀ ତୁ ସାଥୀ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ କରିବାକୁ, ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଅଜା କୁହନି କୁହନି, ହେଇଠି ବଡ ବଡ ଏଇ ସାଇଡ କ'ଣ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡା ବିଛା କୋଉଠି? ଏଇ ରୋଜି ଲୁଗା ଭିତରେ। ତା ଲୁଗା ଭିତରେ? ହଁ, ଯା। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ। ଚାଲ ଅଜା ଚାଲ। ଅଜା ଇଏ କଣ କରୁଛ ଅଜା? ଅଜା ଆରେ ବାହାରେ କଣ ଦେଖୁଛ, ଭିତରେ ଦେଖ। ଅଜା ଇଏ କଣ କରୁଛ ଅଜା? ଏ ଗଲା ଗଲା ଏ ଆଗରେ ପଳେଆ ଅଜା ପଳେଆ ପଳେଆ। ଯା ଦେଖ ଦେଖ ତା ତୁ ରହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖ। ମା କୋଉଠି ତୋର ବିଛା ପଶି ଯାଇଛି? ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ। ଅଜା ପିଛା ବସିବ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ଟାଟୁ କରିଛି। ଟାଟୁ କରିଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ? ଆଉ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଅଭେ ଆମେରିକା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତତେ ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ଟାଟୁ ପାଇଁ ପରା ମହାଭାରତ। ଅଜା ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଭଗା ତୁ ଭଗା ତାକୁ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ବାଲି ଆଣି ତାକୁ ଭଗା। ଏ ନାଇଁ ଭଗା ତାକୁ।